देही मन कन्न आग प्रश्न एक पचारि गो देव गो प्रमाण सुन सुन कया कानुबा सुन दे मन प्रश्न एक पचारि गो देव गो प्रमाण हाँ कांतिर प्रश्न पचरामी जानी छो तमर से बराबर ऊपर प्रश्न पचरामी गो बाबू तांकर जन गुटे दांत कटी थिला कहाँ काम कॉलेज है ना बाबू गो आगो एक दंत केपा बाबू गो कटी जाई थिला पुराण प्रमाण देव गो आगो नंदर बोला जन कटी थिला सेटा केन अछि बाबू गो आगो क्यों रूपे सही दंत गो रही अछि कुह फेरी कही देले बाबू गो जीवा म संदेह जानी ओछ जदि बाबू गो देव गो प्रमाण गीत रे किले गुरु गो चंडाल जहीन हाँ ई कथा जदि मते प्रमाण दे पारबो बेले पिला सेटा काना हेतिला जे मते जदि प्रमाण दे पारबो बेले मैं विश्वास करमी गो तुमको तुति गो है गो बाबू भगवान जते बेले बराह अवतार हेतिली हां हां का काम कले तांकर दंत छिड़ी गला से दंत केन्ने रखले हां हां आ से दंत क्यों रूपे अछि हां गो बाबू ई कथा कहि देले मोर माई के आन देबो जिमी बागी लागू छे त गो फेर मते डाउट लागसी मा जिमी की जाने मते ना गो जिमी मा काहे लागा केते नेबू गो काना केते नेबू बोल सुरे गारस पैसा पता नहीं मोर इटा कह तापर मैं जिमी धंधा का पैसा पता देखसी लाख टका छै नहीं जानवर कहली सखा ई कथा कहि देले मोर माई के आन देबो तो हां गो बाबू दुती गो हां हां ए मोर दुती सही गो सुना मुही गो धन बुझाई करे मितते दुती गो बुझाई करे मितते अरे पुराना कथा के धन हेते देलो तुमे मते सत्य गदती पुराना कथा के धन हेते देलो तुमे मते हाय गो बाबू ए तुति सही गो सुना मुही गो धन बुझाई गए मितते तुति सही गो सुना मुही गो धन बुझाई गए मितते
দুতি গো হ্যাঁ গো বাবু আগ শ্রী সত্য যুগরে হিরণ্য কশ্যপ গো হিরণাক্ষ নামে থিলে হিরণ্য কশ্যপ আর হিরণাক্ষ এটা দুই ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ যে ইমানে কানা ভাবুছ কানা ভাবুছেন গো ই দেবাসুর মানে যেতেবেলে সমুদ্র মন্থন কলে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বস্তু বাহারলা ওই রাবত বাহারলা হ্যাঁ গো বাবু ধনন্তরী বাহারলা হ্যাঁ হ্যাঁ তো লক্ষ্মী বাহারলে হ্যাঁ গো বাবু অমৃত বাহারিলা হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক পদার্থ যেতেবেলে বাহারলা দেবতা মানে সব নেই গলি बस बस আর আমকে কিছু বি নি দিলি হ্যাঁ তো লাস্ট কে রাহু দত্ত যে করে যেতেবেলে দেবতার উপরে অমৃত খাইমি বলে তার রাহুর মুন্ডকে কাটি দিলি হ্যাঁ গো বাবু ই দেবতা মানে বড় অত্যাচার কলে আর ই দেবতা মানকে আর রক্ষেনি দো ই ত্রিভুবনের বইলি আর কেনতা কলে সে দুই ভাই কেনতা কলে গো আগ ধরিত্রী মাতা কোটকিন ধরিলে গো আর হস্তে দুই ভাই ধন হ্যাঁ ধরিত্রী মাতাকে টেকি করে ধরিছ হ্যাঁ হ্যাঁ গো বাবু আর কা বলুছ কা বলিছেন গো আরে রসা তলে পৃথিবী পকাই দেবারে আর মরি জীবে দেবগণ পুড়েই দেবে সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেমা রসা তলে নেকির পকে দেমা বইলে হ্যাঁ হ্যাঁ আর দুই ভাই পৃথিবীকে টেকিছন তো এই সমୟରେ বিষ্ণু ভগবানকে দেবতা মানে জিজ্ঞাসা করছন কা বলি করিছেন গো প্রভু ই হিরণ্য হিরণাক্ষর কমলরু যদি আমকে রক্ষা নি করব হ্যাঁ হ্যাঁ এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেবে রসা তলে পকে দেবে হ্যাঁ গো বাবু সে সমୟରେ ভগবান বিষ্ণু কেনতা কলে কেনতা কলে গো আগ বরাহ রূপকে মই সকালে ধরিলি সতে হ্যাঁ 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 আর বরাহ রূপকে মই সকালে ধরিলি সতে ধনমলি গো তুতি সই গো তুতি বুঝাই গো এমি তোতে ধনমলি গো তুতি সই গো তুতি বুঝাই গো এমি তোতে গো হ্যাঁ গো বাবু ভগবান বরাহ অবতার হেলে হ্যাঁ হ্যাঁ কাহিকি হিরণ্য হিরণাক্ষণ্য যেতেবেলে পৃথিবীকে ছড়াবার লাগে হ্যাঁ গো বাবু যেতেবেলে বরাহ অবতার হিচন হ্যাঁ আগ সেহি বরাহ রূপে প্রভু নারায়ণ হ্যাঁ গো বাবু গো পৃথিবী ছড়াই নেলে আগ হিরণ্য সাগরে সেহি দুই ভাই আগ নারায়ণ সঙ্গে সেহি দুই ভাই গো যুদ্ধ আরম্ভ করিলে সখা ভগবান তন্তরে পৃথিবীকে ধরিছন আর সারঙ্গ ধনুরে হিরণ্য হিরণাক্ষর সঙ্গে যুদ্ধ চালিছে হ্যাঁ হ্যাঁ গো বাবু আগ মর্ধন হ্যাঁ। আগ পৃথিবীর ভারার সহি নেই পারিলা মোর দন্ত ভাঙ্গি গলা ধনু হায় হায় সেই দন্ত নেই সমুদ্র গর্ভরে ফিঙ্গি দেলে ভগবান সে দন্তকে যেতেবেলে সমুদ্র গর্ভরে নেইকরি ফিঙ্গি দিয়েছন হ্যাঁ গো বাবু আর হিরণাক্ষ হিরণ্যকে মারি দেলে আর হিরণ্য কশপু পলাই গলা হ্যাঁ হ্যাঁ তো হিরণ্য কশপুকে নরসিংহ রূপরে মারবে হ্যাঁ গো বাবু আগমর্ধন হ্যাঁ গো বাবু সে দন্ত যেতেবেলে সমুদ্র গর্ভরে নেই করে রখি দিয়েছন হ্যাঁ হ্যাঁ আগ সমুদ্র গর্ভরু আর সুবর্ণ গদুতি হই অছি পুଣି জাত সখা বরাহ ভগবানকর দন্তকে সুবর্ণ খড়িটে হইগলা हाँ যেন সুবর্ণ ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে চহল সৃষ্টি করেছি अच्छा 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 আগমর্ধন হ্যাঁ গো বাবু আগ বিশ্বকর্মাকে ডাকি প্রভু নারায়ণ বিশ্বকর্মাকে ডাকি প্রভু নারায়ণ গো অলঙ্কার সতে পুণ বিশ্বকর্মাকে ডাকি প্রভু নারায়ণ গো অলঙ্কার গঢ়িলে পুণ
କାହର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦନ୍ତକେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ हाँ गो बाबू ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ हाँ हाँ ସେ ଦନ୍ତ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଡି ହେଇଗଲା सत्य ଇ ଯେନ୍ ଆଜି କାଲି ଯେନ୍ ଅଲଙ୍କାର ତିଆର କରି ଯାଇ ମା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଲାଗି हाँ गो ହେଲେ କାଁ କରବୁ हाँ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନେଇକରି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଅଲଙ୍କାର ତିଆର କରିଛି बस बस ହେଲେ ଦୁନିଆରେ ତ 5 ଜଣ ଅଶାନ୍ତିରେ ବାବୁ के गो के माँ 5 जन के की गो ये जाने माँ मुई भी हटा ସେ 5 ଜଣକେ ଯେତେ ବି ତୁମେ ଶାନ୍ତି କଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି କେବେ ନୁହଁ ये वाक्य के रे सटा ସଖା ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଜାଣିଛୁ କାଁ के गो ଆଗ ପ୍ରଥମରେ ନାରୀ ଜାତି नारी जाति बोलसी मुई जानू थी तू नारी जाति का बोलबो बोली करी मां आमे का शांति हनु रे आमे तमर भात रानु तू रानु सब रानु सोना भरे घिनी देबे केते कुथी पाड़ी कर घिनी दउ छ আগ প্রথমরে নারী জাতি গো আর অটই অশান্তি আগ যেতে অলং এট্রে কর কা কর দেখো জগো माटे के नहीं देखमी नारी जाति बोलसु जे আগ যেতে অলঙ্কার দেলে গো নহইব তৃপ্তি সখা নারী জাতিকে তুই গুরু মুড়কে বি অলঙ্কার ধারণ করবি मां आमे काम लाई पिनु नाही रे से ओमकार माझी पिंधी थिला पेके बने धूर पिंधी थिला बोले तमन नागा पडु छ हमर हे, ठीक कहू छ। मां आमे नहीं पिनले भी चलबा ना ঠিক কহুছ যে কেন যাত্রাটে কেন পর্ব পর্বাণীতে হেলা ই মেটাকানি যাত্রারে লক্ষ্য করথিব আজ্ঞা মানে অলগা লুকর মাইকনা যদি অলগা ডিজাইন শাড়িতে পিঁধি দেলা ইথর আমার কজা পয়সা আসু এন্তাটা নখিলে করবি कहतुनी ना আর হার বি যদি ভরকিয়া হাটে পিঁধে দিছু নিজের মাইকনা কেন মেটাকানি যাত্রাকে দেখে করিছু আর জনে কর মাহাজি যদি 1.5 মসিয়া হাটে পিঁধে দিছে 1.5 ভরিটা देखी देला ইথর এটা বদলে পছা তুমি আর হেন্তাটা ন বলবি आमे सालू थुसुन भाल पड़ी जिबा का बोल ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଗ ପ୍ରଥମରେ ନାରୀ ଜାତି ଗो ଅଟଇ ଅଶାନ୍ତି ଆଗ ଯେତେ অলঙ্কার ଦେଲେ গো নহইব তৃপ্তি তো প্রথমরে নারী জাতি অশান্তি 3 নম্বরে কি অশান্তি के गो আগ তৃতীয়রে অশান্তি গো আর অটই সাগর আগ চারি মেঘ বর্ষা কলে তার নিপুরে উদর তুতি গো हां गो बाबू 2 নম্বরে অশান্তি সাগর हां हां ই বর্ষ বর্ষ ধরিকি চারি মেঘ বর্ষা কলে বি কেবে তার পেট নি পুরে नहीं पूरे তৃতীয়রে কি অশান্তি के गो আগ তৃতীয়রে অশান্তি গো আর ওটে অগ্নি দেব से कंता करी তৃতীয়রে অশান্তি অগ্নি দেব हां हां সখা আগ যেতে ঘিয় দেলে তার গো পেট নি পুরিব সত্য যুগরে শ্বেত রাজা যজ্ঞ করিଥିଲେ हां সে যজ্ঞরে চারি মেঘ ঘৃত ঢালিଥିଲେ সে ঘি খাই করি অগ্নি দেবতাকে লুধু বুধু ব্যাধি হয়ে যেত अच्छा 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 এটা যে 8টা দ্বিতীয় ছন অষ্ট দ্বিতীয় কেন দ্বিতীয় আইছো কেন দ্বিতীয়কে ডাকলো 8টা দ্বিতীয় কেন দ্বিতীয় আইছো দুতি গো हां गो बाबू তো 3 নম্বরে অশান্তি অগ্নি দেবতা हां हां অগ্নি দেবতাকে লুধু বুধু ব্যাধি হয়ে যাইতিলা हां गो बाबू তো সত্য যুগ যাই ত্রেতয়া যুগর বি তা লুধু বুধু ব্যাধি নি থালা हां
द्वापर जुगरे अर्जुन जेतेबेले खांडव वन दहन कला हाँ गो बाबू से औषध खाइकर ता लुद व्याधि छाड़ला ब्याधि छाड़ी छे सेतकिरे भी अग्नि देवता के जेते घी देला भी शांति नहीं होय से शांति नहीं है गो बाबू तो चतुर्थ रे के अशांति जानि छका के गो आगो चतुर्थ रे अशांति गोटई ब्राह्मण हाँ माइटा के सत कथा कहला सेदिन हमर घर शनि मेला करा 1000 देनी और 100 देती तू बोले नहीं हेती ता गारचार में हक दी न बइन एक तोर मुहे ने गो से तुमर शनि मेला करबार मूल्य न गो हां तार पैसा के दे मामा सखा और चतुर्थ रे अशांति गोटई ब्राह्मण हाय हाय जेते दक्षिणा देले तार नहीं बुझे मन हाय गो जेते दक्षिणा देले तार नहीं बुझे मन दुती गो हाँ गो बाबू चतुर्थ रे अशांति ब्राह्मण हाँ कहार घर के शनि मेला करिगला कि केन देवता पूजा करिगला हाय हाय कि केन होम यज्ञ के गला जदि पकटे चाउल देई देइछु हाँ बाटे हुरगुनी हेतेल जीवा हाँ हमर माइकना कहतला आर गुटे बस्ता नियोग बोलुथला बस हे बस्ता भी आनथिले पूरी जितला बोलबा बस तो तेणु करी हाँ गो ब्राह्मण केबे भी शांति नहुए हाँ हाँ तो पंचम रे के अशांति के गो आगो पंचम रे अशांति गोटई निजर झियो मान निजर ठीक करना रो शांति निजर झियो अशांति का हलाई जानिछु का काहे लागे गो আর সুড়ে বর্তে হই জীব গোতে তো পরর বহ हाँ हाँ পরর বহ যেতে বেলে ঝি হেবা हाय আট মগলা কে যে আসবা নাই কা हाय আগো মা কি আগো বাপা বলবা बस কা হলা রে ঝি বইলে ফসলু ন कहा लागो जी बोले फसलू হগো ই সবু দেলো আরে খুড়া খুড বাটে নি দেলো যে মোর কাকি শাস কহুতিলা বলবা अरे আমার নেবার প্ল্যান গো মামু সখা আট মগলা দিগের খরা উসাকে পলে গলে আগো মা সে অমকা জিনিসটি দেউ তো মোর শাস কহুতিলা পানি কতুঙ্গা আমার জেনজেনি জবাব বানি সেথির লাগি আগো পঞ্চম রে শান্তি গোটই নিজর ঝিও এ 16 বর্ষে হই জিবা গো সে তো পরর বহ এ 16 বর্ষে হই জিবা গো সে তো পরর বহ দুতি গো हाँ गो बाबू সেথির লাগি ইটা কেন পুরাণ আছে জানিস কা কেন পুরাণে গো আগো বিশ্বাস থিলে দেখো কল্প রামায়ণ हाँ हाँ এই কল্প রামায়ণর কথা গো চান্ডালর রচন हाँ गो এই কল্প রামায়ণর কথা গো চান্ডালর রচন তো দুতি ভিতরু কেন দুতিকে ডাকিছ हाँ हाँ আজ্ঞা দুতির না ললিতা দ্বাপর যুগরে দুতির না ললিতা ললিতা দুতিকে ডকা হইছে সে ললিতা দুতি কেনতা বত্রে ডকা হইছে বাবুরে স্বর্গর মর্ত্যপুরে আসিলা বেলে রে ব্রহ্মা 8টি মন্ত্র যে দেলে আর সে 8টি মন্ত্রে ললিতা যে দুতি हाँ हाँ আর 8টি মন্ত্রে ললিতা যে দুতি আগমর্ধন हाँ गो बाबू আগ বৈশ্যসতে করি থিলে রাধা কৃষ্ণ हाँ हाँ বৈশ্য পুনি করিছিলে
गो बाबू ठीक अच्छे टाइम नहीं ना मोर माई कान दबो जा जे तुम केन थिबो गो पिला हे कथा पतरा तबर मैं केते बेलु अरे आगो मैं कदम को छट्टी पी रे बसे तार तार मुसा दांत के देखे दे यार का करबु रे मां हां गा मैं गुटे क्वार्टर थिनी पेंटिंग हेलाबे मोर भाई गुटे कहथिले जे तमे गले गुटे संबलपुरी गाबे जे तम टुने सुनले केनता लागबा बोलुथिरे गो माबो सदा का सतिलाई से भाई लाई गुटे रो टिके न गाई दे मागो ही मोर कागजर पर्दा भितरे रे मोर दिही छातीर तले मोर दिही छातीर तले रे मोर कागजर पर्दा भितरे ए मुई काबली देखामी काके ए मुई काबली देखामी काके मोर भाई ने नहीं भी थिबे हेले लेखी छरे तो नाके मोर दिल भितरे मोर मन भितरे लेखी छरे तो नाके लेखी छरे तो नाके मोर कागजर पर्दा भितरे रे मोर दिही छातीर तले मोर दिही छातीर तले रे मोर कागजर पर्दा भितरे मुई का बोली देखामी कहाँ के मुई का बोली देखामी कहाँ के लेखी छरे तो नाके इमर दिल भितरे इमर मन भितरे लेखी छरे तो नाके लेखी छरे तो नाके जाऊ तू तुइल है मोर छाए छाए रे अरे धन आ फिरिया अरे मोर मन रह परा गला मुई जाऊ तू तुइल है मोर छाए छाए रे अरे धन आ फिरिया सरक पातल गुटे करमी रे पासुंगी सुंगी जिमी पासुंगी सुंगी जिमी रे सरक पातल गुटे करमी डर भये नहीं नंबर कहा के डर भये नहीं नंबर कहा के लेखी छरे तो नाके इमर दिल भितरे इमर मन भितरे लेखी छरे तो नाके लेखी छरे तो नाके का साथ पर चलिले
चंद्रसेनापुरे प्रवेश हेले प्रवेश हेले प्रवेश हेले